Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Mujtaba Khamenei, akhirnya memberikan pernyataan resmi melalui stasiun televisi. Dalam pernyataannya, Mujtaba menegaskan akan membalas kematian warganya. Mujtaba juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan juga Israel. Rentetan serangan yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah terus menjadi sorotan. Iran beralasan mereka menyerang pangkalan militer yang ada di negara-negara tetangga. Iran juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Mujtaba Khamenei, melalui salah satu stasiun televisi di Iran. بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم صرفاً همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده ایم. از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. Menurut Iran, saat ini ada 15 negara di Timur Tengah yang memperbolehkan Amerika Serikat mendirikan pangkalannya. Dalam pernyataan perdananya, Mujtaba juga menegaskan akan membalas kematian setiap warga Iran yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Arab Saudi melalui duta besarnya untuk Indonesia menegaskan mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Begitu juga serangan balasan Teheran terhadap Saudi dan negara-negara Arab di Teluk. Pihaknya menyebut serangan itu bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip internasional. Arab Saudi melalui duta besarnya untuk Indonesia menegaskan mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pihaknya menyatakan bahwa dari awal perang, pemerintah kerajaan Saudi dan negara-negara Teluk telah menegaskan kepada Iran bahwa negara-negara mereka tidak mengizinkan wilayahnya dijadikan tempat untuk Iran melancarkan serangan. Namun demikian, Iran tetap melakukan serangan balasan ke negara-negara Teluk yang menjadi korban atas berbagai serangan ke sejumlah fasilitas penting. Serangan ini bertolak belakang dengan prinsip bertetangga dengan baik serta bertentangan dengan hukum dan prinsip internasional. هناك أنا شعرت في وسائل الإعلام الصورة ما هي واضحة فحبيت أوضحها. في هجمات صارت من إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحن أدنا هذه الهجمات في البداية. قد يكون الهدف من هذه الهجمات هو محاولة جرد دول مجلس التعاون الخليجي للدخول في هذه الحرب، لكن احنا غلبنا مبدأ الهدوء والتهدئة وعملنا على هذا المسار. Eskalasi konflik yang terus berlanjut tidak merefleksikan upaya-upaya untuk mengakhiri perang dan memulihkan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengajak masyarakat internasional termasuk Indonesia untuk menunjukkan sikap dan posisi lebih jelas atas situasi di Timur Tengah. Demikian breaking news kali ini, saya Reza Siregar pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Lantaran tak terima terdorong dari belakang, sejumlah emak-emak ini terlihat cekcok adu mulut, bahkan nyaris saling pukul saat antre di pasar baju dan sembako murah di SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Kericuan terjadi beberapa saat sebelum gerbang sekolah dibuka. Ratusan emak-emak yang tengah antre saling dorong tidak sabar masuk. Dalam pasar murah ini, para emak berburu beli baju dan sembako sumbangan dari orang tua siswa seharga mulai 5.000 hingga 100 ribuan. Baju buat lebaran.
tadi, Bu? Harganya murah, 5.000 dapat 2. Oh gitu. Beli berapa ini satunya? Terus 200. Oh gitu. Sementara itu di Purwokerto, Jawa Tengah, ratusan emak-emak berlarian menyerbu pasar baju pantas pakai dan sembako murah di halaman sebuah masjid. Tidak hanya emak-emak, sejumlah bapak-bapak pun ikut menyerbu pasar murah. Bahkan mereka membeli hingga 10 potong pakaian sekaligus. Di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok, warga antusias berebut beli baju lebaran seharga Rp3.000 hingga Rp10.000 untuk berlebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rudal Iran menghantam sebuah gedung apartemen di kota Holon di selatan Tel Aviv. Setidaknya 3 orang dilaporkan terluka. Sebuah video amatir menunjukkan kerusakan di gedung apartemen di kota Holon di selatan Tel Aviv usai dihantam rudal serangan balasan Iran pada hari Minggu. Tim penyelamat menyatakan setidaknya 3 orang terluka dan tidak ada warga yang terjebak di bawah reruntuhan gedung. במקביל כמובן ליירוט. הגענו לכאן כאשר תמונת המצב היא מספר כלי רכב בוערים בין שני בניינים מגורים. ריכזנו מאמץ בנושא של כיבוי ובמקביל לכך פיזרנו כאן כוחות בבניינים על מנת לשלול לכיבוי. Selain menghantam gedung apartemen, rudal balistik Iran yang diluncurkan pada hari Sabtu dan Minggu juga menghantam beberapa lokasi di Israel Tengah dan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah. 4 orang terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam pusat kota Tel Aviv pada hari Minggu. Pecahan kaca, ubin, dan dinding terlihat di area permukiman di Tel Aviv, Israel. Rudal-rudal yang diluncurkan Iran berhasil menghantam perkotaan di Israel. Pecahan proyektil rudal Iran pun menghancurkan bangunan-bangunan dan jalan di sekitarnya. Polisi yang datang langsung menutup jalan dan menghitung kerusakan yang disebabkan rudal Iran. Atas kejadian ini 4 orang terluka, 3 diantaranya dirawat intensif. Sejumlah kendaraan di Tel Aviv, Israel terbakar pasca terkena serangan rudal dari Iran. Petugas yang datang langsung mengevakuasi daerah sekitarnya. Di tengah kepanikan, warga mendengar adanya suara ledakan yang besar. Beberapa mobil dibakar setelah diduga rudal Iran menghantam Tel Aviv. אז בעצם התחילה אזעקה, הייתה התראה, וממש באמצע האזעקה שמענו בום מטורף, חלקיקים של מכוניות לכל החלק הזה, והכל התחיל לעלות באש. היה לכודים במקלט, והייתי במקלט, כל המקלט פשוט נעלם לו החשמל. היית במקלט? אני גם הייתי במקלט. זהו, התקשרנו למשטרה, הגיעו ממש אחרי כמה דקות וסגרו את הזירה. Diketahui bahwa pada hari Minggu waktu setempat, sejumlah rudal Iran membombardir ibu kota Israel, Tel Aviv. Polisi yang datang langsung menyusuri lokasi dan mengevakuasi daerah terdampak. ניצב גליל עמשה, מפקד תחנת שרת. לפני זמן קצר התקבל אירוע על שריפה של רכבים, כנראה כתוצאה מנפילה של רסיסים ישראלים, כפי שאתם רואים פה בזירה. כוחות ההצלה, המשטרה, מג"ב, גב"א, מד"א, פיקוד העורף, הגענו לזירה. ביצענו כמובן סגירה של הזירה והרחקת סקרנים. ביצענו סריקות. לשמחתנו ללא נפגעים מדיווח גם של מד"א כרגע. מה שאני מבקש מהאזרחים, מה שאתם רואים פה זה נגרם נזק למספר רכבים פה.
Kementerian Kesehatan Israel mencatat lebih dari 100 orang yang terluka dibawa ke rumah sakit akibat konflik dengan Iran dalam 24 jam terakhir. Hal ini terjadi ketika perang antara Israel dan Iran memasuki minggu ketiga dengan sedikit atau tanpa tanda-tanda melambat. Kedua belah pihak telah melancarkan serangan tanpa henti satu sama lain sejak tanggal 28 Februari lalu. Pasukan pertahanan Israel merilis video yang menunjukkan penghancuran infrastruktur UAV Iran. Rekaman video menunjukkan sebuah bangunan meledak setelah terkena serangan rudal. Tak lama setelah pengeboman, terlihat beberapa drone hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Terlebih ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersumpah untuk menghancurkan industri rudal mereka hingga rata dengan tanah. Namun Teheran menanggapi dengan serangan terhadap Israel dan aset-aset Amerika Serikat di kawasan tersebut dan di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Usai mengirimkan kapal induk ke Timur Tengah, kini pemerintah Amerika Serikat mengerahkan kapal serbu amfibi beserta 2.500 personel marinir ke Selat Hormuz. Menteri Peperangan Amerika Serikat Pete Hegseth telah menyetujui pengiriman kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta 2.500 marinir untuk membuka Selat Hormuz. Kapal telah meninggalkan pangkalan di Okinawa, Jepang dan diperkirakan telah berada di perairan timur Taiwan. Pengiriman marinir ini menyusul kegagalan serangan udara Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz yang ditutup Iran sejak 2 Maret lalu. Akibat penutupan, harga minyak dunia melonjak tajam dari $65 menjadi $100 Amerika Serikat per barel. Selat Hormuz merupakan rute penting pendistribusian 20% minyak dunia. Amerika Serikat umumkan mengirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab. Akankah konflik tiga negara ini akan menjadi konflik darat? Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz seiring meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur